औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद कलीम सियाल अपने प्रोग्राम सवाल तो बनता है के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसे कि ये आप जानते हैं कि इस टाइम जो हमारे मुल्क की सूरत हाल बनी हुई है, अदम एतमाद की जो तहरीक चल रही है, इस पर अपोजिशन इस ज़ोर में है कि किसी तरीके से यह हुकूमत चली जाए और हुकूमत का ये दावा है कि हम ये अपने 5 साल पूरे करेंगे। और आजकल हर ज़बान पर इस अदम एतमाद की ही बातें चल रही हैं कि ये कहाँ तक कामयाब होती है और कहाँ नाकाम। इस हवाले से मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर अपने मेहमानों को जो दावत दी है, उनमें शेख मोहम्मद इसरार साहब का डिप्टी मेयर और साथ इनके हैं शेख लियाकत साहब बल्दियाती साहब का चेयरमैन, और इनके साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब। शेख लियाकत रफ़ीक साहब, ये जो अदम एतमाद की तहरीक चली हुई है, ये कहाँ तक कामयाब है या ये कामयाब होगी या नहीं होगी, इस बारे में हमें कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कलीम साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें अपने चैनल में बुलाया। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक है, वो ऐन आइनी और आइन से ऐन मुताबिक है। अपोजिशन ने अपना आइनी हक इस्तेमाल किया है। कामयाबी और नाकामी अल्लाह का इख्तियार है। ताहम एक हकीकत सामने आई है कि इमरान खान ने अपोजिशन के खिलाफ जितने भी मनफी प्रोपेगेंडे किए और करप्शन के हवाले से, अपोजिशन ने इनकी कमाल हिकमत अमली से इसके अपने MNAs ने अब चैनल पे आके वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा, बल्कि इसके MNAs ये फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा करप्शन PTI में है। तो PTI में खलबली है। तहरीक कामयाब होगी या नहीं होगी, लेकिन अखलाकी तौर पे इमरान खान मात खा चुके हैं। अब किसी जोर बाजू या ताकत के जरिए तहरीक को नाकाम बना दे, लेकिन इमरान खान हुकूमत में अब पुरसकून हुकूमत नहीं कर सकेंगे। उसकी अपनी पार्टी में इतनी तोड़ फोड़ हो चुकी है कि अब उसका सरवाइव करना मेरे नज़दीक बड़ा मुश्किल है। शेख साहब, आपके कहने का ये मकसद है कि ये तहरीक कामयाब है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस तहरीक इंसाफ के जो MNAs इनको छोड़कर अपोजिशन में चले गए हैं, अब उनका भी इरादा दोबारा वापस आने का है और हुकूमत का ये पुरजोर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उन्होंने ये कहा हुआ है कि भी इन लोगों को वोट नहीं देने देते क्योंकि इनको वोट डालने का हक नहीं है। क्या ये कहाँ तक ये बात ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि कामयाब नहीं हो सकती। तहरीक अदम एतमाद अखलाकी तौर पे कामयाब हो चुकी है। इमरान खान अपना एतमाद खो चुके हैं और उसके अपने बकौल के मेरे खिलाफ अगर 50 लोग भी निकल आए तो मैं रिजाइन कर दूंगा। अब 50 को तो छोड़िए कि उसके अपने MNAs, उसके अपने इत्तेहादी उससे निकल रहे हैं। उसका हुकूमत में रहने का कोई अखलाकी जवाज नहीं रहा। अच्छा शेख साहब, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब पर जो है ना अदम एतमाद लाई जा रही है, इसी के साथ ये भी बातें सुनने में आ रही है कि पंजाब के अंदर सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब के ऊपर भी ये जो है ना तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है। मेनस बुज़दार के हवाले से जो बातें हो रही हैं, और इस हवाले से हमारे DG खान वालों ने भी ये साबित किया कि हम सरदार उस्मान खान बुज़दार के साथ है। आप इस बारे में हमें कुछ बताएं। मैं ज़ाती हैसियत में बहैसियत एक शहरी डेरा गाजी खान का सिटीजन होते हुए इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनने से DG खान में सरदार जुल्फ़िकार खोसा के बाद अच्छे मंसूबे आए। डेरा गाजी खान जिला उनका ममनून है। जहाँ तक सियासी बसीरत का ताल्लुक है, उस्मान बुज़दार इस कैलिबर का आदमी नहीं था। उसने हुकूमत के लिए और इमरान खान के लिए रास्ता हमवार नहीं किया। जो अपने MPAs को भी खुश ना रख सकता हो,
تو جس کو کیلیبر سے زیادہ عہدہ ملا وہ اپنے عہدے سے عہدہ بنا نہیں ہو سکا، پی ٹی آئی کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکا۔ شیخ صاحب، پی ٹی آئی کو ترقی ملی یا نہیں ملی، مگر ہمارے ڈیرہ غازی خان کو اس دور میں بہت ترقی ملی ہے، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا؟ یہ تو میں نے ایگری کیا ہے کہ ڈی جی خان کو تو نقصان ہوگا، ڈی جی خان کے جانے سے نقصان ہوگا۔ میں نے تو بات یہ کی ہے کہ عمران خان نے اتنا بڑا اعتماد کیا اور وسیم اکرم کو اس کو لقب دیا، اس کا بھی فرض تھا کہ وہ اپنی انتہائی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے محسن کا یا اپنی محسن پارٹی کے لیے جائے کہ اپنی اسمبلی میں ہی اختلاف پیدا ہو گئے، اس کے لیے راستہ ہموار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن شیخ اسرار صاحب کی طرف، شیخ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دور بھی گزرا ہے مسلم لیگ نون کا اور پی ٹی آئی کا دور بھی گزرا ہے، آپ نے بھی کوئی ترقیاتی کاموں کا کوئی بتائیں گے کہ آپ کے دور میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے اس ڈی جی خان کے اندر جو میگا پروجیکٹ ہوں؟ نہیں، الحمدللہ ہمارے دور کے اندر بہت زیادہ کام ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ دیکھیں آپ، غازی یونیورسٹی وہ ہمارے دور میں آئی ہے، نون لیگ نے دی ہے، اور میڈیکل کالج بھی ڈی جی خان میں جو ہے نا سردار صاحب لے کر آئے تھے، نون لیگ کے دور میں بنے تھے۔ پھر جناب جو ہے نا شہر کے جتنے بھی روڈ خوبصورت بنے تھے یہ ہمارے دور میں بنے تھے، نون لیگ کے دور میں۔ پھر حافظ صاحب کی وزارت کے اندر آپ دیکھ لیں کہ جناب مظفر گڑھ سے ڈی جی خان تک ایک بہت بڑا منصوبہ، ہم سوچتے تھے کہ ہماری نسلیں دیکھیں گی کبھی یہ ڈبل روڈ، پر الحمدللہ حافظ صاحب نے 7 ماہ کے اندر اندر، ہماری حکومت نون لیگ نے، میاں شہباز شریف نے 7 مہینے کے اندر اندر مکمل کر دیا یہ روڈ بھی۔ اور ٹیچنگ ہسپتال ہمارا منصوبہ تھا ڈی جی خان میں، یہ تو ٹیچنگ ہسپتال کے اندر بھی کارڈیالوجی سینٹر ہے، اگر وہ بھی بن گیا تو وہ بھی ماشاءاللہ اچھا منصوبہ ہے ہمارے لیے۔ ٹوٹل پارک ڈی جی خان کے اندر جو ہے نا وہ ہماری حکومت میں بنے، 4 جو گریڈ اسٹیشن بنے ہیں، یہ شہر کے اندر جو ٹرپنگ کا نظام ختم ہو گیا ہے، اب ٹرپنگ ہوتی نہیں ہے ڈی جی خان میں، یہ حافظ صاحب نے کروایا تھا۔ اور یہ جو ہے نا 7 ماہ کی منسٹری کے اندر یہ روڈ اور یہ بہت کچھ جو ہے نا نون نے دیا ہمیں۔ اچھا، اب میں ذرا چودھری حنیف صاحب کی طرف آتا ہوں۔ چودھری صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آنے والے جنرل الیکشن کے اندر آپ کو ڈی جی خان کے حوالے سے کیا لگتا ہے کہ کون سی پارٹی اس ٹائم مضبوط ہے، یا کون سا کینڈیڈیٹ جو کہ یہاں پر اس ٹائم فیمس ہے اور وہ جو ہے نا یہ میدان مار سکتا ہے؟ جی کلیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنی بات کہنے کا موقع دیا۔ تو ایک تو بات آپ نے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے پوچھی تھی شیخ صاحب سے، تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تک موجودہ، کل کا پتہ نہیں کیا حالات ہوتے ہیں، کیا اوپر مرکزی اور صوبائی سطح پہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو اس وقت تک پتافی صاحب جو ہے نا سر فہرست ہیں، شہر کا بہت کام کریں، لیکن وہ میں ایک بات اس کے ساتھ اور عرض کرتا چلوں کہ یہاں کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے ذاتی طور پہ یہ کام کرا ہی نہیں سکتا تھا اگر ہمارے شہر کے وزیر اعلیٰ، ہمارے ضلع کے وزیر اعلیٰ نہ ہوتے۔ عثمان گلزار صاحب، ہمارے ضلع سے خوش قسمتی ہے ہماری کہ وزیر اعلیٰ بنے، انہیں کی وجہ سے۔ تو بڑی حکمت عملی ہے پتافی صاحب کی کہ وہ بڑے منصوبے لے کے آئے، ان کے توسط سے۔ اچھا، میں اب شیخ لیاقت صاحب کی طرف آتا ہوں۔ شیخ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی برادری نے پچھلے الیکشن کے اندر ایک متفقہ کینڈیڈیٹ کھڑا کیا تھا، شیخ اسرار صاحب، اور آپ کے یہ دعوے تھے کہ ہماری برادری کے 12 سے 13 ہزار ووٹس ہیں، اور کیا ایسی وجہ ہوئی کہ یہاں پر شیخ اسرار صاحب کو اتنے ووٹ نہیں پڑے؟ کیا یہ برادری کے اندر کوئی پھوٹ تھی یا پھر عوام کا اپنا فیصلہ تھا؟ شکریہ۔ حقائق بڑے تلخ ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو ایک تو ہم تینوں لوگوں کا جو تعلق ہے 30 برس سے، وہ رہا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ 85 سے۔
हमारा जितना भी ताल्लुक और वसीब है, दोस्त अहबाब, टोटल मुस्लिम लीग की है। बदकिस्मती से जो लोग नवाज शरीफ को चोर, लुटेरा, बेईमान कहते थे और नवाज शरीफ यहाँ लगारी सरदारों को अंग्रेज़ों के कुत्ते नहलाने वाले कहते थे, उसमें रज़ी फारम एक केस बना मशहूर ज़माना, जो 4 बरस हमने भुगताया। रज़ी फारम केस जिसकी सज़ा मौत, उम्र कैद या बरी। तो बदकिस्मत वो लोग जब मुस्लिम लीग में हैं तो उन्होंने सीनियर्स मुस्लिम लीगियों को पसंद ही नहीं किया, धकेल दिया, दीवार के साथ लगा दिया। हम अपनी अना मजरू नहीं होने देंगे, ना होने दी है। शेख साहब ने स्टैंड किया, हमने पूरा उस पर फोकस किया। जो यहाँ के साबका MP या मुस्लिम लीग के नुमाइंदे, उनका सारा जोर हमारी कौम को तोड़ने और बखरे करने पे लगा। नतीजा ये निकला कि वो मुस्लिम लीग को तोड़ने मरोड़ने में लगे रहे और पिता भी साफ निकल आए। उन्होंने पूरा फोकस अपने मुस्लिम लीग की अना पे नहीं लगाया या मुस्लिम लीग को जितवाने की उनको खुशी नहीं थी। उनको खुशी ये थी कि शेख बिरादरी एक ना उठ, और शेख बिरादरी के कुछ लोग उनके हत्थे चढ़ गए। अब हम शहर को संभालें या बिरादरी को। फिर उन लोगों ने एक नफरत का इजहार किया। उन्होंने बजाय कुछ वोट हमें दिए, हमारी कौम ने तो तकरीबन हमें बहुत वोट दिया, लेकिन जो और मुस्लिम लीगी थे उन्होंने फिर मुस्लिम लीग में घुस बैठे लोगों को वोट नहीं दिया। उन्होंने फिर अपना रुख पिताजी साहब की तरफ। शेख साहब, आपका जो इशारा जा रहा है कहीं ये सरदार अवैस खान लगारी और सैयद अब्दुल अलीम शाह की तरफ तो नहीं है? एग्जैक्ट। अच्छा शेख साहब, शेख लियाकत साहब, आप मुझे ये बताएं कि अगला जो जनरल इलेक्शन आएगा उसमें क्या शेख बिरादरी दोबारा अपना कोई मुतफिका कैंडिडेट खड़े करने का कोई इरादा है? देखिए, हम सियासी वर्कर हैं, सियासी मैदान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। सिनेरियो क्या बनता है, अदम इत्मीनान के बाद हुकूमत किसकी बनती है, इलेक्शन किस सिनेरियो में हो रहे हैं, जब वो मंजर सामने आएगा हम अपना किरदार अदा करेंगे। अच्छा, मैं शेख इसरार साहब की तरफ आता हूँ। शेख साहब, आप मुझे ये बताएं कि आने वाले जनरल इलेक्शन में क्या आप अपनी पार्टी से दोबारा इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी के टिकट लेने के लिए अप्लाई करेंगे? इसमें ये है ना कि अभी तो सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या बनता है। सुनने में आ रहा है कि ना जो है ना PDM प्लेटफार्म पे सारी पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी। हम भी अपनी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, जो है ना टिकट अपनी पार्टी को अप्लाई करेंगे। अगर हमारी पार्टी ने हमें टिकट दिया तो ज़रूर ले। शेख साहब, हम ये कह सकते हैं कि आपको अगर पार्टी ने टिकट दी तो आप इलेक्शन लाजमी लड़ेंगे? जी इंशाल्लाह हम ज़रूर स्टैंड करेंगे और भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। शेख इसरार साहब, आप भी डिप्टी मेयर रहे हैं, तो आपने भी DG खान की तरक्की के लिए कोई काम किए होंगे, और आप हमें ये बताएं कि आपने कौन से ऐसे काम किए, और ये भी बताएं हमें कि आपको आखिर कौन सी मुश्किलात थी उस दौर में। कलीम साहब, बात ये है कि हमने बहुत हद तक लोगों की तकलीफ़ें दूर की हैं, जो हमारे बस में थी, जो हमारे डिप्टी मेयर के इख्तियारात में थी, मेयर के इख्तियारात में थी। हमें किसी पार्टी ने 1 रुपया भी फंड नहीं दिया। सारे तरक्याती काम जो होते हैं वो फंड की वजह से होते हैं। ना नून की हुकूमत में हमें कोई फंड दिए, और ना ही जनाब जो है ना PTI की हुकूमत आई उसमें हमें फंड दिए गए। हमने जितनी खिदमत अपने इख्तियारात से हमने जितना लोगों को फ़ायदा दिया है ना, वो अपने से बढ़ के हमने लोगों की खिदमत की है। शेख लियाकत रफ़ीक साहब, आपसे मेरा एक सवाल है, चुपता हुआ सवाल है कि डेरा गाजी खान के अंदर इस टाइम मुस्लिम लीग ग्रुपों के अंदर तकसीम हो चुकी है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे
کہ یہ ایک بس آپ نے میرا خیال ہے یہی ایک کوسچن ایسا کیا جو درد سے لبریز ہے. اس میں قائدین مسلم لیگ بھی غلطی پر ہیں کہ انہوں نے جن لوگوں کو مسلم لیگ میں شامل کیا یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کو برا بھلا کہتے تھے اور نواز شریف ان کو کہتا تھا. یہاں کی عوام کی رائے جانے بغیر، اپنے جان نثار ورکروں کی رائے جانے بغیر ان کو انہوں نے شامل کر لیا، اور جنوں کو شامل کیا آج آپ دیکھیں وہ گروپوں کا شکار ہے. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ غازی خان میں مسلم لیگ کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ کی تعمیر تو وہ کریں جن کا اس میں سرمایہ کاری ہو، جن کی جان لگی ہوئے. یہ گھس بیٹھے تماش بین ہیں، اور تماش بینی کا رول جو علیم شاہ صاحب نے کیا اور لغاری سردار جو کچھ کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے دیہات کا تو پتہ نہیں، شہر ڈیرہ غازی خان میں اگر اسی گھسے پٹے کو دوبارہ ٹکٹ دیا نہ تو وہ مسلم لیگ کو اکٹھا کر پائے گا، نہ مسلم لیگی اس کو ووٹ دیں گے. اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں وہ شہر ڈیرہ غازی خان کا 2 مرتبہ MP ہے، دونوں مرتبہ حکومت میں رہا، اور اویس لغاری کا یہاں کوئی خاص تعلق نہیں. انہوں نے اویس خان نے لیے 28,000، اس نے لیے 12,000. تو مسلم لیگیوں کو اس سے پہلے بھی نفرت تھی اس کے ایٹیچیوڈ سے، غیر مہذب غیر سیاسی ایٹیچیوڈ سے. شہر ڈیرہ غازی خان کے نہ صرف مسلم لیگوں، ہر معزز شخص کو اس کے ایٹیچیوڈ سے نفرت ہے. اگر مسلم لیگ نے غلطی کی دوبارہ اسی کو ٹکٹ دینے کی تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے مخالف کو جتوانے کی کوشش ہوگی. اچھا شیخ صاحب، میں نے بھی سنا ہے سردار اویس خان لغاری صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ان کا کوئی گروپنگ نہیں ہے، ہم سب کے سب ڈی جی خان والے ایک ہی گروپ ہیں اور ہم سب مسلم لیگ ہیں. یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اویس خان کا اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تمام مسلم لیگی ایک ہیں؟ جو اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں آپ انہیں کی گروپنگ دیکھ لیں، جو اس کے اس سے بڑا کوئی جھوٹ ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ مسلم لیگی نہیں ہے. دیکھیں اب لغاریوں کی مثال ہے، کسی جماعت سے وہ مخلص ہوئے تو بتائیں. مسلم لیگی وہ ہوگا جس کو ٹکٹ نہ ملے اور وہ سلنڈر کرے، اور جس کو ٹکٹ ملا اس کا ساتھ دے. میں آپ کو بتا رہا ہوں آج بالکل اعلان، اگر اویس خان کو اور علیم شاہ صاحب کو مسلم لیگ نے ٹکٹ نہ دیا، میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں یہ مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑیں گے. شیخ لیاقت صاحب، آپ ہمارا کیونکہ اس وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور اس ٹائم میں آپ نے بھی سوالوں کے جواب دینے ہوتے ہیں، ہم نے بھی سوال کرنے ہوتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کے ذریعے سے عوام سے یا اپنے لیڈران سے کچھ کہنا چاہیں تو؟ میں مختصراً یہ عرض کروں گا اپنے لیڈران کو، کیونکہ گلہ شکوہ اپنوں سے ہوتا ہے. ہمارے لیڈران لاپرواہی کا شکار ہیں، خصوصاً ڈی جی خان میں. ہم نے ایک بڑی قداور شخصیت کے ساتھ سیاست کی ہے، سردار ذوالفقار خان کے ساتھ. جب وہ مسلم لیگ سے اختلاف کیا تو ہمارے قائدین کا فرض تھا یہاں خود آتے، مشیر بھیجتے، کوئی کمیٹی بناتے اور وہ نئے آنے والوں اور پرانوں کو اکٹھا کرتے اور مسلم لیگ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہوں نے تماشا دیکھا ہے. آپ نے دیکھا نہیں بلدیاتی الیکشن میں علیم شاہ صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا بہنوئی کو، کیا انہوں نے مسلم لیگ کے خلاف الیکشن نہیں لڑا؟ اور پھر مسلم لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا. ہم نے ان کو وقت سے پہلے بتا دیا تھا حمزہ شہباز شریف کو کہ آپ اس کو ٹکٹ دے کے غلطی کر رہے ہیں. اور وہ اگر ہاں جی شاہد چاندیہ کا، ہاں شاہد چاندیہ کے خلاف میں بلدیاتی بتایا نا، میئر کا خلاف لڑا. تو میں صرف اپنے قائدین کو یہ میسج دوں گا کہ اگرچہ وقت بڑی تیزی سے گزر چکا ہے، شہر میں حنیف خان نے اپنا مقام بنا لیا ہے، شریف النفس انسان ہے، ہمیں نہیں پتا اس کا کس تعلق کس جماعت سے ہے، وہ آزاد حیثیت میں سب کو مات دے کے گیا ہوا ہے. تو مسلم لیگ نے اپنی تاریخ ماضی کے الیکشن کے دہرائی
तो यकीन जाने बड़ी बुरी मात पड़ेगी। और अगर कायदीन को होश के नाखून कोई आते हैं, वो भेजें एक अपना वफद, अपना कोई नुमाइंदा भेजें, वो तमाम मुस्लिम लीगियों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करने के बाद सबकी बात सुने, जिसकी बात जायज़ हो उसको ओबे करें और पार्टी के लिए काम करें। अच्छा शेख साहब, अगर आपकी ही पार्टी के नुमाइंदगान आ जाते हैं डीजी खान के अंदर और आकर आपसे बात करते हैं कि आपके सुलह के दरवाजे खुले? बात यह है, बड़ी माकूल बात है आपकी, जो शख्स मुस्लिम लीग में हमारा वजूद बर्दाश्त ना करता हो, हमें दीवार से लगा दिया हो, बल्दियती इलेक्शन में ख़ानदानी इजारादारी की हो। अब अवैस खान की सुने, उन्होंने क्या किया, शेख साहब को मुस्लिम लीग ने टिकट दिया बल्दियती इलेक्शन पे, अवैस खान ने डेरा गाजी खान के 5 हल्के आज़ाद करवा दिए। इनसे कोई पूछे, ये खानदान से सियासत कर रहे हैं, जब बल्दियती इलेक्शन जमाती बुनियादों पे हो रहा है तो मुस्लिम लीगियों को टिकट छीन के आज़ाद हल्के करवाने की क्या जरूरत है? पार्टी कहती है सीनियर्स को टिकट दें, हम 2 लोगों को नज़रअंदाज किया हर तरह से। तो ये लोग नजरियाती नहीं है, उन्हें कैसे वोट दें हमने तो जिसको वोट दिया उसने ऑन नहीं किया। हमने अलीम शाह साहब के मुकाबला हमदा शहबाज शरीफ की, अवैस खान को अपने घर बुला के, बल्कि दोस्तों की जगह के आपका साथ देंगे। और ये बात आप अगर फोकस करें तो मैं आपको हमने अवैस खान को मुशावरत के साथ ये ऑफर दी, मलक सलीम गवाह है कि आपको मुस्लिम लीग का टिकट मिला है, आप आए, हम आपके जलसे भी करवाएंगे, आप हमारे जलसे में आके ऐलान कर दें कि मैं एमपीए का वोट शेख इसरार को नहीं दे रहा, हम ऐलान करेंगे हम अलीम शाह को नहीं दे रहे, लेकिन हम वोट अवैस खान को दे रहे। उसने जुर्रत ही नहीं की आने की। तो ये लोग जातियात की सियासत करने वाले लगाली सरदारों की एक तारीख है। शेख साहब, आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद रखूँगा कि आप ज़रूर हमारे प्रोग्राम में आएंगे। जी हाँ नाजरीन, अभी आपने शेख लियाकत साहब की बातें सुनी हैं, शेख इसरार साहब की बातें सुनी हैं और चौधरी मोहम्मद हनीफ साहब से भी हमारी गुफ्तगू रही है। नाजरीन, मैं हर प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि हमारा प्रोग्राम का वक्त बहुत कम होता है, यहाँ पर हमने सवालात भी करने होते हैं और उनसे जवाबात भी पूरे लेने होते हैं, मुकम्मल लेने होते हैं। मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम हर पार्टी, हर नुमाइंदा इन चक्रों में है कि हम अपनी पार्टी के अंदर दोबारा इन हो जाएं, या मुस्लिम लीग नून वाले अपनी पार्टी का ज़ोर लगा रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले अपनी पार्टी का ज़ोर लगा रहे हैं। मगर इसमें सोचने की बात यह है कि ये किसकी जंग लड़ रहे हैं? क्या ये हम गरीब आवाम की जंग लड़ रहे हैं, या ये सिर्फ अपने इक़्तिदार और अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं? नाजरीन, वोट हमारा हक है। जब हम वोट दे रहे होते हैं उस टाइम हमें ये सब चीज़ों का सोचने का भी हक है। बकाया जितने इस टाइम पार्टियाँ चल रही हैं और हर पार्टी के मंशूर में, हर पार्टी की ज़बान पर एक ही बात होती है कि हम गरीब आवाम के लिए लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि आज वो कैंप गरीबों के लिए क्यों नहीं लग रहे जो कि जलसों के दौरान यहाँ लगाए जाते थे? आज उस गरीब की आवाज़ को क्यों बुलंद नहीं किया जा रहा जो कि जब ये अवाम को इकट्ठा करने के लिए पहले करते थे? ये सिर्फ वक्त की बात होती है। अब इनके टाइम जैसे नज़दीक आ रहा है, अब आपको अवाम के अंदर ये घुलते मिलते नज़र आ रहे हैं। नाजरीन, फ़ैसला आपका है कि अपने मुस्तकबिल को और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जाना है और किस तरह करना है। हमारा प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सच्चाई दिखानी है और ये बताना है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को हमेशा सलामत रखे। मगर जो हालात बनते जा रहे हैं, इस हालात में हमें इन पार्टियों के तशद्दुद और लड़ाइयों का, झगड़ा करने का बहुत सारे चांस नज़र आ रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला रहमत करे कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है।